amependa na anatukumbusha kweli kwamba mawasiliano yetu yawe ni mawasiliano ambayo yanakuja kujikita kwenye hilo ambalo ndo wote tuko tunalitizama, hilo la matumaini. Kumbe yawe ni mawasiliano ya kuleta matumaini. Ndo Baba Mtakatifu kasisitiza katika ujumbe wake ambao ameutoa kwenye siku hiyo ya mawasiliano. Mawasiliano ambayo yanakuja kuleta matumaini, na jinsi yatakavyotolewa sasa yatolewe kabisa kwa unyenyekevu. Tunajishusha, hatuendi kupambana, hatuendi kwenda juu tu wa kwanza kutoa mawasiliano. Tatizo ambalo linakuja katika hao ambao wanakuja kufanya kazi ya kuleta mawasiliano kwa kutumia vyombo hivi ambavyo sisi tunapenda vikue, lakini vikue vikiwa vinaingilishwa na hizo kanuni zetu na taratibu zetu ambazo zinakuja kumhukumu mwanadamu. Kama ni magazeti, yalete matumaini na yatuandikie vitu na viandikwe katika hali hii ya unyenyekevu, kiasi kwamba mimi nayesoma kweli napata matumaini kwamba ni habari ambayo inakuja kunikomboa hii. Kama ni vyombo vingine vya uchapishaji, na vyenyewe tunataka tuviinjilishe, vinachapisha nini, vinatoa nini, ni hayo hayo. Kama ni redio zetu ambazo tunazitumia kuleta mawasiliano, mimi kama ni Mkatoliki niko hapo kwenye redio hiyo, nafanya kazi hiyo ya kutangaza, au tunafanya kazi ya kuleta habari mbalimbali, basi ziwe ni habari ambazo zitaleta matumaini kwa watu.